দিন তোমারই যাচ্ছে না ভাই, দিন যা যাচ্ছে খবরদার ভুল করো না কেউ, বিয়ে করে কেউ এই ভুলটা করো না ভাই। कब होगा गपागप होगा थोड़े देर बाद, अभी खाना नहीं खाए, खाना वाना खा के सो जाऊंगा, तब जाके झपट के जब पकड़ूंगा ना तब बोलेगा कि अभी नहीं, सुबह मतलब वो पहला मॉर्निंग जो होता है ना, अर्ली मॉर्निंग तब होता है, तब मज़ा भी आता। रात हो गई है, चलना है फिर गेम। हाँ गेम अभी रात को नहीं होता भाई। अरे क्या हुआ, पागल है तू? वो बंद करो, मैं ऐड करती हूँ। ও মুঝে না अभी বাচ্চা को अभी নিচ্ছেন দাদা, বাচ্চা এখন না ভাই 2 বছর পরে, ঠিক আছে ওকে বাই। আমার ফোন আমার ফোনে ব্যাটারি চার্জ নাই, দে চার্জার দে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। শাটডাউন হতে দেইনি, লাইভটা বন্ধ করছি, পট করে বন্ধটা করে দিলি। ছি ছি ছি, শেয়ার ওকে শেয়ার হয়েছে ডিসকাট করে দিলি, শেয়ার হলো নি। ই ডিসকাট করে দিলি, শেয়ার হলো নি। কি হলো ব্যাপারটা, আমারও তো দেখা যায় না। কি মুখে শুধু লাগতেছি, গালগুলা খোলা খোলা। জট রে ভাই, তুই আনসার ফোন নাম্বার দিতে সেভ করতে দাঁড়াও। ওই ঘরে ওই ঘরে যা, ওই ঘর থেকে লাগালাগি। তোকে দেখতে পাই না তো, দেখা লাগবে না। भाई सबको हमको फॉलो करो। थैंक यू। ক্যামেরাটা মুখের তুই চোখ দেখাচ্ছিস কেন? নিচে কর। হ্যাঁ তাই তোকে দেখতে পাচ্ছি না, দেখা লাগবে না। দুর্বল। हाय पंकज, यस यस ভালো আছি ভাই। প্রণয় মন্ডল ভালো আছি, প্লিজ দিদি थैंक यू। अब तुम लोग बोलोगे कि कैसा वीडियो तुम लोगों को चाहिए, ये बताओ पहले।
है कि तुम लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, किस टाइप का कंटेंट आने से तुम लोग देख के मजा पाओगे। बाबा, तुम्हें ये तो देखी प्रिंस सिंघानिया, तुम जो देखने के लिए बोल रहे हो ना, वो मेरे को मैसेज करो, मैं दिखा दूंगा बाद में। पर भाई फ्री में कुछ नहीं होता। राजकुमार, क्या लगता है कि अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं? तुम क्या पागल हो? पागल मत बनो, मुझे फॉलो करो, काम आएगा। ठीक है, और मैसेज करो। উড়ি অরূপ রে, তুই বলবি তারপরে করবো রে আপদ। अरे सोहेल, शूट नहीं करता, सब करता है। तुम अगर करना चाहते हो तुम भी आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। অফিসিয়াল আসান খান, এই जो কথাটা তুমি বলছো, ये जो तुम बात बोल रहे हो, क्यों तुम उसके पास आए थे क्या? मैनचोत। आकाश, ज्वाइन करेंगे बाद में बाबू। ऑफिशियल अरूप की बोलते दिखा तो थोड़ा उसका पे। ओ, हो सकता है वो तो बॉडी मसाज करता है। बिग फैन डेनिस, थैंक यू डेनिस जान। ओके अशु, हम लोग क्रेजी गैंग बैंग लाएंगे। यस रोहित, मैसेज करो सब मिल जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा खर्चा पानी करना पड़ता है ना, वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा लोकेशन है कोलकाता, केशव दे, मैसेज करो, मैं सब बोल दूंगा लोकेशन कहाँ पे है। यस, नेक्स्ट न्यू वीडियो सीरीज आएगा, जरूर आएगा, वेट करो। अरे तुम लोग कुछ बोलो, तुम लोग कुछ बोलो कि कैसा सीरीज तुमको चाहिए। हे, ये बींग कौन है भाई, बॉगल देखते चाची। ठीक है भाई, रोमांटिक सीन लेके आएंगे, स्केप मॉम वाला सीन भी लेके आएंगे। ওকে, ওয়েট করো। ইনকাম কেমন একটু টিপ বলো, কল, কেন? ওকে 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 এসআর কে ডার্লিং। ইনকাম কেমন একটু বলো, কেন আমার ইনকাম কম হলে কি তুমি আমার বাড়িতে এসে তোমার ইনকামটা দিয়ে যাবে? তোমার কি ইনকাম বলো, শুনি। ওকে বেবি, সব कुछ ভিডিও আয়েগা বৌদি, তুমি তো সুন্দর ভিডিও। তুমি ঢুকাতে দিলেই ঢুকাবো তোমাকে, তোমার চিন্তা নেই। রাজা শেখ। ছি, তুই গে, ছি 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 ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালটা গে।
हाँ ज्योतिष सब दिखाएंगे, कोई बात नहीं, आप मैसेज करो सब मिल जाएगा। তোমাদের ভিডিও বহুত ভালো, বানান ভুল। তুই আর বানান দেখিস না। আরে ভাই আমাকে জয়েন করো না। কেন ভাই জয়েন করতে গেলে एमडी सुल्तान, तुम जो अमाउंट लिखे हो ना वो मेरा की बोले मैसेज करो वो, ठीक है एमडी सुल्तान मुझे डीएम करो, ओके। क्योंकि तुम जो अमाउंट लिखे हो शायद ये तुम्हारा वहाँ का अमाउंट है, पर यहाँ का थोड़ा अलग है चार्जेस। এই সাগর পাল লিখছে মাই মাই। হুম ওকে। বাংলায় বাংলায় যারা লিখছো তারা হিন্দিতে কমেন্ট করো না বাবু, বাংলায় করো, আমি উত্তরটা ভালো দেবো। কি লিখতে গেছো কি লিখছো নিজেও বুঝতে পারবা না। तुम्हारा अच्छा है तुम्हारा गान, अच्छा तो गान गाने वाला है, समझ गए समझ गए। ও মা, দীপঙ্কর দাস, আচ্ছা 500 দেবে, ঠিক আছে। তুই কত করে নিস? 200? এই দীপঙ্কর দাসকে সবাই মেসেজ করো, 200 করে চুষে দেবো। পায়ে পড়তে হবে না বাবু, আমি এখন জয়েন করতে পারবো না, বৌদি এখন জয়েন করবে। তুমি লাফালাফি করো না, তুমি মেসেজ করো, পরে কথা বলে নেবে। এই মা, কতদিন পরে আসছে, এই তো ছাড়লো ওরটা। হ্যাঁ এটা মানতেই হবে, সুদীপার দুটো জিনিস মারাত্মক ভালো, যেটার জন্যই তো তোমরা ওকে ভালোবাসা দাও। हार्डी सौरभ तुम्हारा बहुत पैसा है, तुम मेरे को डीएम करो, मैं बोल दूंगा कितना पैसा हमको चाहिए। বৌদি हार्डी তোমার सौरभ, मैं तो एक बार दे दो, मतलब एक बार नहीं 10 बार दे देंगे तुमको। तुम मुझे मैसेज करो, उसको मैसेज करके कोई फायदा বৌদি नहीं, তোমার हमको চোখ मैसेज करो। দুর্গার মতো দেখতে, ও মা তাই। মাগো, আর বলো না ওকে দুর্গার মতো দেখতে, ব্যাড রোহিত। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি অসুর হয়ে যাবো তাহলে, খোঁচা আমাকেই খাইতে হবে। দেখিয়েছি মুখ। ঠিক ঠিক আছে, যাই হোক আজকের মতো এখানেই বাই, আবার কালকে আসবো। এই দেখ সবাই বাই করে দিল, তাহলে আমিও গুড নাইট বাই। গুড নাইট, বাই বাই বাই। আবার কালকে দেখা হচ্ছে রাত্রেবেলা, দুপুরবেলা একবার দেখেছো আসবো, রাত্রে বৌদি ভিডিও? বাই 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 বাই।